राजेश नाईक आणि हांव चिकलपाण खाजण टेनन्स असोसिएशन पुणे हेजो प्रेसिडेंट चेअरमॅन. सो मुद्दाम तुमकां आपयल्या कारण एक 1.5 वर्स पयलू हो बांदाक हांवें आमी एक कमिटीन भरपूर त्रास घेवन तशेंच तुमच्या माध्यमातून गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवन आमी हो बांदाचें प्रपोजल घालून आमी हो बांद पास करून हाडलेलो. म्हणजे बांदपाक लागून स्ट्रेंथनिंग दिवपाक लागून परत मोडटालो म्हणून खूब त्रास केले आमकां ह्या बांदान. म्हणून आमकां तो परत रिस्ट्रक्चर करून ते आमकां रिपेर करून आमकां दिवपाक जाय आशिल्लो म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल मारलें आनी त्या प्रपोजलाक माननीय मंत्री रवी नाईक सरान इनिशिएटीव घेवन तशेंच आमच्या MLAन ढवळे मिनिस्टर सुदीन ढवळेकर पॉवर मिनिस्टर त्यांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे बांद जो आसा पळय न्हू तो आमकां बांदपाक हेल्प केल्लो. आनी पुणून जालें एक अशी परिस्थिती की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते खंय तरी एक टेंडर जो आसा पळय न्हू तो एक मनशा कडेन असो पावलो की तेजी एक्चुली हांवें ह्यान पयलीं सांगलेली की कॅपेबिलिटी नाशिल्ली मशिनरीची, तेजे कडेन तितकी मशिनरी ना जे हें तें काम करूं शकता. कित्याक आयज तेजी हांवें सगळें लेटर करून गव्हर्मेंटाक दाखयल्लें आसा सगळें की तेणेन जें कितें काम केलां खूब पुअर क्वॉलिटीचें काम आसा आनी जें काम जशे भशेन जावपाक जाय आशिल्लें तेजे 50% सुद्दां क्वॉलिटी तेणेन मेनटेन केल्ली ना ह्या बांदाक. म्हणून आयज ही म्हाका ही प्रेस घेवपाक पडली, तुमकां आपोवपाक पडलें. कारण आयज हांव दाखोवंक सोदतां की आयज हो 2.5 कोटी हो गव्हर्मेंटान हांगसर आमच्या कुणे गांवाच्या शेतकाऱ्यां खातीर जो इन्वेस्ट केला तेजो वॅल्यू एक अशें लिकेज जाल्यार झिरो जाल्लेलो आसा. कारण ह्या मनशान कॉन्ट्रॅक्टरान तेजो वॅल्यू झिरो केल्लो आसा. कारण आमी हे कित्याक लागून केल्लें की शेतान उदक वयर चडपाक जायना म्हणून आमी हे बांदाची वेवस्था केल्ली. पूण हांगसर पळयत जाल्यार आमचे जे मेजर जो पार्ट आशिल्लो ज्या जाग्यार मोडटालो बांद त्या जाग्यार तेणेन सामकें पुअर क्वॉलिटी म्हणल्यार सामकें अक्षरशा पावसान कितें जावंक शकता अशी परिस्थिती हांगसर तेणेन क्रिएट केल्ली आसा. लिकेज आहा जवळ जवळ 200 मिटर जो आमचो मेजर पोर्शन आशिल्लो पळय न्हू मोडटालो पळय न्हू तोच पार्ट लिकेज आसा आनी ऑलमोस्ट 2 फळ्यांचें उदक भितून सरता. तुमी हांगसर पळयशीत जाल्यार तुमकां फूल हो जो लिकेज दिसता तितकी फूल भायलें उदक आतां हाय टायडाचेर भितून सरता भायलें उदक आनी इतके मोठ्या प्रमाणान सरता की लायक आमी आतां मानशेक जी 2 फळीं आसता पळय न्हू ती तर ओपन केली तशें भितून उदक सरतालें पण तितकें उदक ह्या हितूनच्यान भोंवांच्यान भितून सरता फूल पाजरता भाव. आनी जी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक जाय आशिल्ली हांगसर पळय ही तेजी क्वॉलिटी हांगसर ह्या शिमिटाची हातीन सुद्दां काडूंक शकता हेजे कपचे. म्हणजे ही क्वॉलिटी तेगेली मेंटेन जमनीर तेणेन मातयेन कॉन्क्रीट घालयला ना, तेणेन मिक्सर यूज करूंक ना, जमनीर घालयतालो तो मिक्सर हाडून सायडीक दवरितालो तो, अशी तेजी क्वॉलिटीचें काम आशिल्लें. म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन हांवें लेटर केलां की तेजी क्वॉलिटी मातशी मेंटेन करची. हे पळय गव्हर्मेंटाक हांवें सगळ्यांक मेन्शन केलां की WRD मिनिस्टराक, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक, सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाक, त्याच भायर WRD चीफ इंजिनियराक आनी आमच्या माननीय आमच्या सुदीन ढवळेकाराकूय आमी हें केलां. कित्याक तेजोय बीन वांटो भरपूर आशिल्लो हेका लागून आनी तो एवरी टायम आमकां विचारतालो बांदाचें काम कशें चल्लां. म्हणून हांवें तेकाय बीन एक कॉपी केला आनी मामलेदाराक केला. कित्याक प्रपोजल आमचें वयता मामलेदारा थ्रू, सो मामलेदाराक करप हें इम्पॉर्टंट. सो हांवें वीथ फोटोग्राफ्स हांवें सगळ्यांक दिल्ले आसा. आतां गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तें एक्शन घेवचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. कित्याक ना जाल्यार हे 2.5 कोटी वेस्ट, कांय फायदो ना हे 2.5 कोटीचो. तशीच तेणेन जे बांदाच्या मदीं हिपळी आसा तेका हेणें एग्रीकल्चर एक्झिक्युटीव इंजिनियर तेणें सांगलेलें पळय काम कशें पळय न्हू तशें तेणें करूंक ना. मदीं तेंचें तेणें फावंडेशनूच घालूंक ना. म्हणजे तूं म्हाका सांग तुका गव्हर्मेंटान जे पयशे दिल्या ते त्या क्वॉलिटी कामाच्या क्वॉलिटी वायज तुका पयशे दिल्या ती क्वॉलिटी तुवें मेंटेन करपाक जाय हें तुजें काम आसता. पूण त्या क्वॉलिटीन तुवें फातर मिक्स करप, जे रबर 15 इंचाचो बेल्ट आसा हो कॉन्क्रिटाचो तितून तो मोठे फातर घालता. आमचे कडेन व्हिडियो आसा, आमी सगळे ते एक्झिक्युटीव इंजिनियराक दाखयल्ले आसा सगळे. सुपरवायझर डिमांड डिमांड इतकोच की तेजे जे हे कितें क्वॉलिटी काम केलां पळय न्हू तें तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करचें आनी तेजेर कितें ती पुरेपूर एक्शन घेवची. मायट बी म्हाका दिसता अशें तेणेन तो फॉर्जरी केल्या पळय न्हू तेजें एक्चुली लायसन्स सुद्दां कॅन्सल जावपाक जाय WRD थ्रू. लायसन्स सुद्दां कॅन्सल जावपाक जाय
जाय असल्या मनशाची, कित्याक फाल्यां दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर शिकतलो बाबा कित्याक आपल्यान क्वॉलिटी कित्याक लागून मेंटेन करप ती, हेजेर तेका जाल्यारूच आमकां न्याय मेळटलो न्हू, जाल्यारूच न्याय मेळटलो. कित्याक फाल्यां सगळ्या खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर येतलो आपणाक जाय तशी क्वॉलिटी यूज करतलो, जाय तशें बांदतलो. म्हणजे 2.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा पळय न्हू, तो 1 कोटीन काबार करून वयतलो, 1.5 कोटी भितर उडयतलो, जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक अर्थ कितें उरलो? इंजिनियरींगचो एस्टिमेट केलो तेका अर्थ कितें उरलो? इंजिनियर येनाल पळोवपाक, इंजिनियर येताले इंजिनियर येताले, पूण आतां तेंच्यांनी नोट केला काय कितें केला तें म्हाका काय खबर ना. पूण आमी जे प्रत्येक टायम येवन पळय दीसभर येवन आमी नोट करताले सांजचे येवन, तेन्ना आमकां आमकां जे मिस्टेक्स मेळ्ळ्या, आमकां जे फोटोग्राफ ताणें फर्जरी केल्या ते आमकां सांपडला, पण आमचे फोटोग्राफ्स व्हिडियो सगळे करून दवरल्या आनी ते आमी गव्हर्मेंटाक प्रोसीड केल्या. सो गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवप अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. आनी फाल्यां सकाळीं असल्या मनशाचेर जर एक्शन घेवपाक जाय न्हू, तेंच्यांनी फाटीं फुडें कांयच पळोवपाक जायना, डायरेक्ट एक्शन घेवपाक असल्यांचे लायसन्स सुद्दां कॅन्सल करपाक जाय. आनी जांकां टेंडर दिता तेंची, आतांय बीन तें सांगता, फाटले फावटी सांगलेलें, तेंची कॅपेसिटी पळोवन, कॅपेसिटी तेजे कडेन बाबा मशिनरी खरेंच आसा, हे प्रोजेक्ट करपा सारकी कॅपेसिटी आहा तेजे कडेन, जाल्यारूच तांकां ते प्रोजेक्ट एप्रूव करचे. नाजाल्यार कोणी 30% बिलो घालता, 40% बिलो घालता म्हणून तांकां काडून दिवचें न्हू. क्वॉलिटी पळोवची तेंगेली, खरेंच तेका बाबा काम करपाक कॅपेबल आसा काय ना तें पळोवपाक जाय, नाजाल्यार असली कामां जातली. आयज हो बांद लिकेज 200 मिटर सुमार व्हांवता, जाल्यार तेणें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय, म्हणजे हांगसर आमच्या पावर